So you'll be removed a few of you. Okay. So just a quick recap on your syllabus this semester. For this chemistry SK025, your second semester, chemistry will have quite some topics. Okay. Kita akan ada topic 1, 2, 3 starting from this week is your topic 1. This one is what we call physical chemistry. Table 4 semua tu saya tak tunjuk lah. Table 4 tu saya akan upload nanti. Kamu tengok sendirilah kat Google Classroom. Saya nak just go through a very brief interview inside of your syllabus. So we have 3 topics, which is your physical chemistry, where we will have a lot of calculation. Okay. And then from your topic 4 onwards, starting your topic 4 onwards, introduction to organic chemistry. Starting from your topic 4, 5, and 6, and it doesn't stop there. You have your topic 7, 8, 9, all the way to 13. I hope you know that we only have week 18 for one semester. Kamu ada 18 minggu untuk satu semester, tapi kamu ada 13 tajuk. Good luck and all the best. Welcome back to KMPP. Welcome to semester 2. It's tough. Yes, it is. Okay. So, starting from your topic 4 all the way to your topic 13, semua ni akan jatuh di bawah organic chemistry. Anybody don't like organic chemistry? Angkat tangan. Oh, 3 orang je. Oh, okay. More. Oh, tak banyak. Tak ramai yang lain suka. You know why you don't like organic chemistry? Because I'm not teaching you yet. Alright. Organic chemistry will be one of the easiest thing you ever encounter in your life. It's easy. It's not hard. Okay? Kamu tak suka sebelum ni sebab saya tak ajar lagi. Azim, saya ajar hari tu SEM 1 ke SEM 2? SEM 2. Suka organic kimia? SEM 2. Dah. Media ajar masa SEM 2. Okay. So, organic chemistry is easy. It's not tough. Okay. So, sila buang mindset kamu yang organic kimia susah, yang saya tak suka organic kimia, sila buang. And the only thing that you need to do right now adalah hashtag I love chemistry. In your Snapchat, in your Insta, in your IG, in your IG to Insta, like in your what else, TikTok, whatsoever, whatever that you are going to post, hashtag I love chemistry. Tu je kamu kena buat. Your mindset is the first thing that you need to overcome. Okay? So, kamu akan nampak kat sini dominant by organic chemistry. Organic chemistry will take out about 65% of your semester 2. Okay? But don't worry. Seriously senang. Okay, seriously senang. So don't worry sangat. Okay, starting today, we are going to talk about your topic 1, reaction kinetic. And we have 3 subtopic, 1.1, 1.2, 1.3, and we only have 1.5 hours. So we have 90 minutes to finish off your topic 1 in the lecture. Sangat-sangat laju, sangat-sangat touch and go, sangat-sangat basic. So generally, every single one of it will have 30 minutes. Okay, dengan kata lain, kalau mengikut takwim, minggu depan kuliah dah kena masuk topik 2. Itulah dia. Okay. Dan ada soalan boleh tanya, you can stop me, but I don't have a choice, I need to be fast. Kalau tak, tutor kamu akan lagi kejar saya nanti. Okay. So, today, topic 1.1, rate of reaction. Before I start, any question? Kalau ada yang nak tanya, exam akan dalam bentuk apa? Saya tak tahu exam akan dalam bentuk apa sebab kita tak tahu how the COVID-19 pandemic will goes. But as far as my concern, yang kita diberitahu pada awal semester adalah exam, kalau tak ada apa-apa, exam akan dalam subjektif. Okay? So, kita assume exam dalam subjektif terlebih dahulu lah. Okay. So, your topic 1.1, we are going to talk about rate of reaction. So, talking about rate of reaction, anybody can give me anything that cross your mind when I say rate? Bila kita ada perkataan kadar,
Anybody want to say something about kada? Change in time. Change in time. Adam kata change in time. Alright. Hebatnya, pandai baca nota lagi. Yang simple je. Tak payah baca nota dulu pun kamu akan tahu kalau kamu ada perkataan kada when you have the word rate. What should come into your mind? Product overreacted. Product overreactant. Yang tu adalah reaction dah. Just rate lagi. Sure, if I'm telling differentiation, it's okay, differentiation. Differentiation. Can someone tell me something not to do with chemistry? I don't have reaction now. I only have rate. Can you tell me what is rate about? Perkataan rate about? Time. Time. Okay. Lagi? Speed. Kalau kamu jumpa perkataan kada, apa yang akan come into your mind? Lagi? Masa. Sorry? Bahagi masa. Masa. Okay. Kalau saya jumpa kada, perkataan pertama that I think I will come into my mind adalah laju atau lambat. Betul? Alright. Kalau kita kata kada benda tu bergerak, laju mana? Alright, benda tu bergerak, okay? Laju mana? Awan kamu memanaskan kek kamu, laju mana? Is the rate high or is the rate low? Laju atau lambat? Slow or fast, right? So the first thing that should come into your mind adalah whether the thing is slow or fast. How do we determine whether it's slow or fast? We talk about time. We talk about time. How do I know the thing is slow? Because it takes a longer time. When you say it's slow, means you take a longer time. Time is higher. When you say the thing is fast, the time is lower. Agree? Okay. So, rate adalah sentiasa berkawan dengan masa. Kita nak tahu benda tu laju atau cepat, akan sentiasa tengok pada masa. Masa adalah pengukur dia sama ada dia laju atau cepat. And then, that is only the word rate. And then we go for the word reaction. When you have the word reaction, there goes your chemistry. What is chemistry? What is reaction in chemistry? When you have something change into another. When you have your acid react with your base, you are forming your NaCl and water. When you have your A plus B, you are forming your X and Y. That is a reaction. You are changing something to another. Therefore, in chemistry, reaction will be called as when the reactant changing to product. Okay? First question. Not the first. I don't know how many questions already. Next question. Reactant and product. Yang mana akan bertambah, yang mana akan berkurang after the reaction? Reaktan kurang, produk tambah. Reactant akan berkurang. Kita tahu reactant akan berkurang, produk akan bertambah. Sayang, nama pun product. We produce the product. So, over the time when the reaction started, we know that the product will increase, the reactant will decrease. And look at the way that I draw. I'm drawing a square bracket. I am drawing a square bracket. Anybody can tell me what's the square bracket stand for? Concentration. Concentration. Bila kita kata reactant berkurang, kita kata produk bertambah. Macam mana kita nak tahu dia berkurang? Kita ada banyak cara untuk mengukur. Sama ada dari segi tekanan, dari segi berat, dari segi bilangan mole, dari segi what else? Volume. Kita ada banyak cara untuk ukur sama ada benda tu berkurang atau bertambah. But in your reaction rate chemistry, we are using one thing only. We are using concentration. Okay? That's why in the reaction rate,
We are using the word change in concentration of the reactant or product with the change in time. So we will be only take count of the concentration and also change in time. Okay? Banyak mana reactant kamu bertambah atau banyak mana reactant kamu berkurang. Sorry. And banyak mana produk kamu bertambah over the time. So your rate will be always the change in concentration over time. Okay? And we know that when we talk about concentration, guys, the unit of concentration, semua orang tahu unit concentration adalah molar, betul? So selain daripada M besar molar, we can write in mole per liter. I have another writing. What else molar can be in? Unit? Another unit of molar? Mol per decimeter cube. Thank you. Mole per decimeter Mol per cube. dm cube. Yeah, thank you. Mole per dm cube. So just nak ingatkan satu benda kat sini, concentration can be in molar, can be in mole per liter, can be in mole per decimeter cube, something that you have learned. Yang saya nak tekankan sangat-sangat adalah time. Kalau saya ajar, kamu akan biasa nampak untuk jam pertama ini, kamu akan nampak rate saya unit dia adalah molar per time. Saya akan kata unit dia adalah molar per time. Kenapa unit dia molar per time? Kenapa tak tulis terus second? Kenapa tak tulis terus minute, hour or so on? Saya tak tulis sebab time boleh ada banyak. Saya boleh ada second, kita boleh ada minute, kita boleh ada hours, kita boleh ada days, years and so on. Time boleh ada banyak unit. Dan unit time yang kita nak guna sekarang akan sangat bergantung pada soalan kita tengah bincang apa. Why in chemistry we always come across second? If you realize, dalam soalan-soalan tutor kamu, kita banyak sangat jumpa second. Sebab reaction yang kita buat laju. Reaction yang kita buat, kita ada solution A, solution B, kita tuang, dia tukar colour. Sebab it only take a few second. Tapi adakah semua reaction will take a few second? Tak. Tanam pokok kelapa pula apa level misalnya tanam pokok kelapa. Tanam pokok durian lah. Alright, tanam pokok durian. Okay. Kalau kita tanam pokok durian, adakah saya akan kira kadar pembesaran pokok tu guna saat? Saya takkan guna saat. How many million seconds unit? I will then use years. Kamu takkan tanam pokok durian hari ni dan dapat buah esok. Kamu akan tanam pokok hari ni, kamu jaga 2 tahun, 3 tahun baru kamu dapat buah. That's why the times will depends on what reaction we are talking about. Jangan ambil saat terus. Baca soalan betul-betul, tengok unit masa dia adalah apa. Okay? Alright. So that is your reaction rate, the change of concentration of reactant or product in time. Okay, versus time. And everybody should know that your rate adalah inversely proportional with time, like we all agree. If the thing go fast, that means the rate is high. When the rate is high, that means the time taken is slow. The time taken is short. Kalau benda tu bergerak laju, bermakna kadar dia sangat tinggi, masa sangat pendek. Vice versa, kalau benda tu slow, bermakna rate sangat rendah dan time sangat tinggi. In the other words, your rate will always be inversely proportional with the time, no matter what reaction, no matter what is the unit of time. Saya suka cerita pasal unit sebab budak akan kira betul tapi salah sebab unit salah. Rate, unit dia mesti adalah molar per time. So kalau time saya kat sini minute, dan rate saya akan jadi molar per minute. Okay? Kalau time saya kat sini adalah days, dan unit saya akan jadi molar per days. Okay? So dia akan change lah accordingly. Alright? So that is your reaction rate. Any questions so far? Okay. Differential rate equation yang kita nak masuk, which also named as rate expression.
Certain buku akan guna juga, panggil juga rate differential rate expression pun boleh. So make sure you know what are you going to talk about. Okay? Siapa yang dah baca, kamu akan perasan satu benda. Soalan saya. Dalam differential rate equation ataupun differential rate expression, dia ada operasi tambah atau tolak tak? Ya ada. Dia ada. Ada ke tak ada? Yes or no? Ada. Ada. Tak baca dengan betul lah tu. Soalan saya sekali lagi. Dalam differential rate equation, dia ada operasi tambah atau tolak tak? No. No. Tak ada. No. I write a general one Tak first. ada. Okay. I write a very general one first. Kalau siapa yang ada nota depan kamu, sila tengok. Kamu akan biasa jumpa benda ni. Mungkin dia akan mula dengan tolak lah. Okay, tak apa. Kamu akan biasa jumpa benda ni. Sama dengan, and then another term, tambah another term, sama dengan, tambah another term. Apa yang saya nak tunjukkan kat sini sayang, sikit je yang saya nak tunjukkan. Nampak tak dia sama dengan? Sebab tu nama dia expression. Kenapa dia bukan equation? Kenapa dia hanya expression? Sebab dia hanya express, they are increasing in concentration or decreasing in concentration. Dan dia tak melambangkan operasi tambah atau tolak sebab dia adalah sama dengan. Okay, dia adalah sama dengan. Okay, next thing, before I move on, semua differential rate equation kena bermula dengan perkataan rate. Semua kena mula dengan perkataan rate when you are writing your differential rate equation. Jangan mula dengan sama dengan terus. Okay? Talking about the symbol positive and negative over here guys. I have a symbol negative. I have a symbol positive. Can somebody tell me what the symbol negative stand for? What the symbol positive stand for? Reactant and Decrease product. in concentration. Negative adalah? Negatif Decrease in adalah concentration. Thank you. Decrease. Decrease And in neg- concentration. Decrease. Positive increase. Kalau dia adalah decrease in concentration, soalan saya untuk negatif, kita masih duduk kat negatif. Kalau dia adalah decrease in concentration, next question, product atau reactant? Reactant. Thank you. Reactant. Thank you. Alright, dia akan jadi reactant. Dan vice versa, dia positif sebab dia melambangkan concentration increase dan produk adalah orang yang menunjukkan peningkatan in the concentration. And therefore, alright, therefore, positif, negatif tak boleh tinggal. Negatif saya tak risau, saya tahu kamu takkan tinggal negatif tu. Positif ni saya risau. Jangan tinggalkan positif kamu sebab positif kamu tak melambangkan integer positif atau negatif. Positif kamu melambangkan dia adalah product and concentration increase. Therefore dia wajib kena ada. Is that clear? Okay. Alright, let's see how much you have prepared for today's class. If I have a differential rate equation like this. Okay, take a quick look. Dah. My question, siapa reactant? Yes. X is reactant. X. Kenapa X adalah reactant? Because negative, so it decreasing. Kurang. Sebab dia negatif. Thank you. Alright, dia adalah reactant sebab dia negatif. So apa yang Miss Wan nak tunjuk kat sini, kalau kamu tengok balik my rate expression, semua adalah sama dengan.
Semua adalah sama dengan. Bermakna saya boleh ada rate sama dengan A, sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D. Dengan kata lain, saya boleh tulis dia dalam bentuk rate sama dengan B, sama dengan C, sama dengan A, sama dengan D. And both of this adalah equal. Betul? Sebab diorang adalah sama dengan. So, siapa kata reactant kena duduk kat kiri? Tak ada siapa kata reactant kena duduk kat kiri. Kita nak tentukan dia reactant atau produk bukan sekarang, bukan siapa duduk kiri atau kanan. Sebab tak ada orang duduk kiri atau kanan. Semua orang adalah sama dengan. So macam mana nak bezakan dia reactant atau produk? Tolak atau tambah. Positif atau negatif. Okay? So that is your reactant. Automatically, these two will then be your product. They are your product because they are positive over here. Concentration increase. And for this rate differential equation that I have in front, what would be the equation? Anybody? Kita panggil nama yang saya kenal dan nama yang saya kenal setakat yang saya kenal sekarang adalah ikan. Ikan. Nurin Nadira. Yes, miss. Can I have the equation? Oh dear. Lag. Okay, tak dengar madam lag. Madam tak lag, internet yang lag. Okay, for this one you realize that the reactant kalau siapa yang dah buat dia akan jadi 1/3 X. Hasil kan? 3A tambah 2B. Okay, untuk siapa yang dah buat lah, correct me if I'm wrong. You will get over here is 1/3X over, hasil kan? 3A because of 1/3, 1/2B as your product, and then 3X akan jadi 1/3X. Just a very quick, kenapa dapat macam tu? Okay, just very quick recap kalau saya ada equation like this and soalan tanya rate differential equation, always start with the word rate. Okay, when you have the word rate already, let's say I start off with my reactant. Reactant sentiasa adalah tolak dan kita akan ambil kira stoichiometry kat depan. Dan sayang, bila kita ambil kira stoichiometry kat depan, sebelum mula, satu benda je kamu kena buat. Balance equation. Okay, make sure the equation is balanced and then reactant pertama adalah negative dF2 concentration over dt. Sama dengan 2. Bila dia 2, dia akan jadi 1/2. Dia akan jadi negatif 1/2. Alright, stoichiometry akan dijadikan 1 per stoichiometry dClO2 concentration over dt equals to positif, sebab kita dah bergerak ke produk positif. Sama juga stoichiometry 2, so 1/2 d FClO2 dt. So that is how we write the rate differential equation. But before rate differential equation, make sure your equation is balanced. Because the balanced equation stoichiometry will be used over here. Kita akan buat 1 per stoichiometry. Okay? So this one, another one. Anybody volunteer? Yes, ada orang buka mic? Come.
Yes. negative 1/4 Negative 1/4. dNH3 Mhm. over dt Mhm. equals to negative 1/5 dO2 over dt equals to positive 1/4 dNO over dt equals to positive 1/6 dH2O over dt. Thank you. Yang lain setuju? Alright, very well. Make sure kena sentiasa bermula dengan rate sama dengan. Make sure antara diorang adalah sama dengan. Make sure setiap satu mesti kena datang dengan negatif atau positif yang betul. And then last but not least, soalan kamu mesti adalah balance chemical equation and the balance stoichiometry will be 1/. Dia mesti adalah 1/. Okay? Yes, you can. Yeah, you can. Yeah, you can. Okay. All right. This one. Do me one little favor. I want the equation. Anyone? Can you give me the equation? 2H2O 2H2O. arrow Arrow. 2H2 plus O2. Kelas 7. Kelas 7. Yes. No. Miss. No. Aimuni? No. H2O is the product. Lepas tu balik H2O kanan-kanan. supposed to be product. Kenapa H2O supposed to be product, Aimuni? Positive sign. Bila dia positif, straight away dalam otak kamu dia mesti product. Bila dia negatif dalam otak kamu dia mesti adalah reactant. Negatif dia mesti adalah reactant. Okay? So ni adalah salah sebab dia semua patut jadi terbalik. Reactant saya patut adalah 2H2 tambah dengan O2 hasilkan 2H2O. Kelas 7? Yes. 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 So, before we move on, just a kind reminder talking about your rate differential equation. Your rate differential equation Setuju. over here, benda yang saya nak kamu pay attention sangat-sangat adalah pada sama dengan, simbol sama dengan, dia mesti adalah sama dengan. Okay, yang pertama. Yang kedua, negatif, positif. Negatif bermakna concentration decrease, dia adalah reactant. Positif adalah concentration increase, dia mesti adalah product. And then last but not least, dia mesti datang daripada balance chemical equation sebab dia sentiasa satu per yang duduk bawah tu adalah coefficient. Kenapa yang ni jadi 3? Kita patah balik kepada yang ni. Kenapa dia adalah 3 dan teacher tahu dia adalah 1/3 sebagai coefficient? Sebab untuk dapat 3, untuk dapat yang ni dia adalah 1/1/3. Sebab tu dia jadi 3. Sebab X adalah 1/3. Nampak? Okay. So, 3 benda je. Mesti kena mula dengan rate, balance equation supaya kita ambil stoichiometry balance equation tu. Last but not least, positif atau negatif. Product atau reactant, bertambah atau berkurang. Semua orang kena tahu reactant adalah berkurang, produk adalah bertambah. Okay, simple. Senang. Alright. Next. Nak masuk kepada rate law. Apa beza rate law dan ataupun rate equation? Rate law dengan rate equation, cara tulis dia lain, dia akan jadi something like this. Katakan, kita ada satu equation, this is an equation. Dan kalau dia adalah rate law, dia masih adalah rate tapi dalam bentuk lain.
dia akan ambil kira K is a constant. Kita akan bincang K nanti. Concentration A to the power of X, concentration B to the power of Y. Untuk rate law, apa beza rate law yang paling ketara rate law dengan rate differential equation tadi? Rate differential equation kita ambil kira semua orang. Kita ambil kira reactant, kita ambil kira product. Okay, kalau dia adalah rate differential equation, mana dia? Okay. Kita akan ambil kira product, kita akan ambil kira reactant. Okay, kalau dia adalah rate differential equation. Okay, tapi kalau dia adalah rate law, perasan tak something? Kita ambil kira siapa je? Reactant. Dalam rate law, kita hanya ambil kira reactant. Kita hanya ambil kira concentration reactant. Itu perubahan yang paling ketara. Apa beza differential? Differential mesti ada dt semua tu lah. Dia mesti ada d lah, differentiation kan. So dia ada d concentration dt. Yang tu adalah differential dan dia ambil kira product reactant. Tapi dalam rate law, dia tak ada differential, dia tak ada d, tapi dia ada k. Dia guna rate constant k. Alright, yang ni kita panggil rate constant. Dan yang perubahan paling ketara, dia hanya ambil kira reactant. Dia tak payah ambil tengok produk. Okay, dia tak payah ambil kira produk. Dan soalan saya, kelas, soalan saya. Adakah X, teacher, dan Y, teacher, bersamaan dengan the stoichiometry? Tidak. Tak Alright. Paling penting yang kamu suka buat salah adalah the power over here, the X and Y, the power of the concentration of the reactant bukan stoichiometry. Bukan stoichiometry. Ingat yang tu. Dia tidak bersamaan dengan stoichiometry. Okay? The power of the reactant is not the stoichiometry. Tu benda pertama kena masuk dalam otak kamu. Dan kalau dia tak bersamaan dengan stoichiometry, soalan saya, jangan fikir dapat macam mana dulu, fikir dia apa dulu. Apa tu X and Y? Anyone? Order of reaction. Dia adalah order of reaction. Thank you. Dia adalah order of reaction. Okay? So, before we move on a bit. Okay, just to make sure kamu nampak dengan betul. I have my differential rate equation. Ataupun nama dia kita panggil rate expression as well. Satu lagi adalah rate law. Ataupun nama lain dia rate equation. Nampak? They look similar but they are different. Contohlah kita ada satu benda tadi A tambah B tambah pula dapat C. Okay? So dalam differential rate equation it should look something like this. Rate sama dengan tolak 1 over A concentration A dt sama dengan tolak 1 over B kecil concentration B dt sama dengan tambah 1 over C concentration C dt. Setuju? Okay. So dia akan dapat semua benda daripada equation. Tapi rate law yang kita dapat hanya adalah R equals to ataupun rate equals to K. Is a constant yang kita tak tahu apa lagi. Concentration of A adalah reactant. Tak tahu order dia berapa. B to the power of its order yang kita tak tahu berapa. Nampak tak beza? Okay. That is the main important difference in your differential rate equation and also your rate law. Okay. Talking about order of reaction. Order of reaction, you need to calculate. Then only you will get it. Alright, kita ada 3 methods
to calculate ataupun to identify the order of reaction yang kamu akan belajar dalam tutor nanti. Tapi order of reaction yang Miss Wong boleh bagi tahu kat sini, dia mesti adalah whole number. Alright, dan order of reaction yang kita biasa jumpa adalah zero order, first order, second order. Okay, that is your order of reaction. Alright, so just nak conclude, kalau yang ni adalah order of reaction dan kalau dia adalah rate law, nak tulis macam mana untuk zero order? R equals to K, concentration of the reactant to the power of 0. Zero order lah. Okay. First order, R equals to K, concentration A to the power of 1. Kalau second order, rasa-rasa kuasa berapa sayang? Kuasa 2. Apa jadi kalau Miss Wong kata saya ada fifth order? Kalau saya adalah fifth order, dia akan jadi R equals to K to the power of, concentration A to the power of 5. 5. So, order of reaction is actually the power. Kalau dia zero order, kuasa kosong. First order, first. Second order, 2. Nampak? That is your order of reaction. Kita boleh calculate, kita kena kira. Kita bukan boleh, kita kena kira dan kita ada 3 cara untuk kira nanti. Okay? Rate constant. Anybody can tell me what is the special about rate constant? Anyone? Very unique. Unit of the rate constant. Saya tak tahu kamu perasan ke tak, it's only 40 minutes past my class and I love question. So sila prepare minggu depan sebelum masuk kuliah saya. Okay? So rate constant yang paling special adalah unit. Rate constant duduk kat mana? Ingat tak rate law tadi? Dalam rate law, kamu ada rate equals to K concentration to the power. So K ni adalah rate constant. And apa yang special pasal rate constant? Nama je constant, tapi value dia berbeza. Kamu kena kira. Alright, bukan setakat value berbeza. Dengan kata lain lah, rate constant K ni, walaupun nama dia rate constant, tapi dia bukan constant yang orang kata macam 8.314, dia bukan constant yang 0.08206, bukan. Alright, dia adalah constant yang value dia akan berubah mengikut eksperimen, mengikut reaction. So kamu kena kira. Dan yang paling special pasal rate constant adalah unit, sebab unit dia akan berubah. Kalau dia adalah order dan juga unit rate constant K, kalau dia adalah zero order, anybody, can you give me the unit K? Tak ada siapa? M per time. Sorry? Tak dengar, bukan salah, tak dengar. Betul kot? Sama. Over time. M time over negative 1. Time. M time negative 1. Thank you. Kenapa M time negative 1? Buat sikit lah. R equals to K concentration A to the power of 0. Sebab 0 order. Apa-apa yang kuasa kosong akan jadi 1. So R sama dengan K. R tadi adalah M over time. So sama dengan K. So K akan jadi M over time. Okay, dan time akan berubah lah. What would be the unit kalau dia adalah first order? Time negative 1. Time negative 1. Kenapa kalau first order time negative 1?
R equals to concentration A to the power of 1. R is M times negative 1. R takkan ubah. Yang saya nak cari adalah K. Concentration adalah molar. So bawa ke sebelah, K akan sama dengan molar per time over molar. Molar cancel off. K akan jadi time negative 1. Nampak? Okay. Senang je benda ni. Sangat senang. Cuma biasanya kita ada kita tak biasa jumpa unit dia berubah. Kita biasanya unit benda tu adalah constant. Unit dia kekal, value je berubah. Tapi kat sini unit setiap order berubah. Okay. Dan saya bagilah second order dia akan jadi M negative 1 times negative 1. Soalan saya, apa jadi kalau dia adalah third order? Anyone? M negative 2 times negative 1. M negative 2 times negative 1. Perasan tak? Kuasa negatif M ni, alright? Alright? M ni tak ada kan? Sebab apa? Sebab dia adalah order tolak 1. M negative 2. Alright? Second. Dia second order kan? 2 kan? 2 tolak 1. So M negative 1. 3 kan? 3 tolak 1. M negative 2. Apa jadi kalau dia adalah 6 order? Rasa-rasa unit dia? M negative 5 times negative 1. Thank you. Nampak? Senang. Alright? Walaupun saya kata unit dia berubah-ubah, unit dia kamu kena buat sendiri, unit dia akan bergantung pada soalan kamu adalah order. Alright? Unit dia akan bergantung pada what is the order of the reaction, but it's quite simple. Look at the order then you will get the unit K. By just looking at the order, we know that kalau second order M negative 1, kalau third order M negative 2, kalau fifth order M negative 4, kalau sixth order M negative 5. Semua adalah time negative 1 sebab dia adalah kadar. Okay? Very simple. Next. Half-life. Half-life punya konsep sangat senang. Alright? Half-life punya konsep adalah bahasa pasar dia sayang. Separuh. Alright? Bahasa pasar dia separuh. Half-life, apa maksud half-life? Is the time taken to reach ataupun to use half of the initial concentration. So kalau saya bermula dengan 1.0 molar, half-life bermakna dia jadi 0.5 molar. That is what we call half-life. Time half. Berapa lama? Alright, what is the time needed for 1 molar jatuh 0.5 molar? That is the half-life that we call. So in the other word, at half-life, alright, at half-life, times equals to half, that means concentration initial will be divided by 2. Okay, dia akan berkurang separuh. Okay, so at half-life, concentration initial akan berkurang separuh. So, ni yang kamu kena tahu. Okay, yang ni je kamu kena tahu pasal half-life. Apa itu half-life? The time taken, the time needed for the initial concentration to decrease by half. Alright, that is what we call half-life. Alright, that is what we call half-life. Okay, soalan setakat ni? Laju sangat kah? Laju? Laju, kenalah laju. Okay, last thing of today, your table. Let's say I have my 0 order. First order. Second order of reaction. Pertama, yang kamu kena tahu, rate law.
So rate law kat sini, zero order R equals to K concentration A to the power of 0. Siapa yang tak nak tulis to the power of A0, nak tulis R equals to K, boleh, tak ada masalah. R equals to K, betul, yang ni yang betul. First order, R equals to K concentration A to the power of 1. Okay. Second order, R equals to K A to the power of 2. Apa yang nombor kat atas tu? Tarik-tarik tu. Okay. Next. Unit K. We talk about that. Unit K kat sini untuk zero order. Molar per time. A bit of conclusion. First order. Time -1. Second order. M -1 time -1. Betul? Okay. Yang ni yang kita dah belajar. Alright, yang ni yang kita dah belajar. Next, yang saya nak tanya. Integrated rate law. Okay. Integrated rate law. What is the integrated rate law for zero order? Anyone? Anyone? Rate of reaction is independent from the concentration of reactant. No, it's a formula sayang. Oh, okay. Saya nak formula je. Concentration initial minus initial. Minus final. Concentration initial minus concentration T equals to KT. okay. Yep. Alright. So sebelum saya sambung Equals kepada to- integrated rate law yang lain, sebab kawan-kawan kamu diam je, dia pun macam tak pernah tengok integrated rate law tu apa benda. So kita tengok sikit, kita fokus sikit dulu pada formula integrated rate law ini. Your integrated rate law for this zero order, guys, take a quick look. Apa maksud concentration knot? Concentration knot kat sini actually represent initial. Kita mula dengan banyak mana? Concentration T adalah banyak mana yang tinggal. Banyak mana yang left after that particular time. Your K is your rate constant. Alright. Your T is your time. Alright. So, kalau kamu tengok unit K, kita fokus sikit kat unit K. Your unit K semua melibatkan time. Perasan tak? Kan, unit K kamu semua melibatkan masa, betul? Tak kisahlah dia adalah molar negatif berapa pun, tapi dia akan ada per time. That is your unit K. Therefore, kind reminder, the unit K, the unit time in your rate constant and the unit time in the T must be the same. Maksud teacher, kalau unit K kamu sekarang, alright, adalah katakan MS -1. Bermakna masa kamu kena guna saat. Kalau unit K kamu sekarang adalah minit -1, bermakna time kamu kena guna minit. Kalau unit K kamu adalah molar -1, year -1, bermakna time kamu kena guna unit year. Faham maksud saya? Alright? Because they are calculation. Dia adalah calculation, dia adalah cara nak guna formula. Alright? So selesai. Sebab yang ni akan jadi masalah selalu. Yang ni akan jadi masalah selalu. Kamu akan salah kat sini. Okay? Next. Sebelum kita move on sikit lagi. Your concentration T kat sini. Concentration T bukan banyak mana yang digunakan. No. It's not how much being used. No. It's how much left. Banyak mana T tu ingat macam tu. T tu tinggal. Banyak mana yang tinggal. Banyak mana yang left after 30 minutes. After 30 minutes, the concentration T adalah how much left.
bukan how much juice. Remember that. Okay? Ingat yang tu. Yang ni akan jadi masalah juga. Okay? So, that is the formula. Formula saya boleh bagi terus. Tak ada masalah. Sebab nota kamu pun memang ada terus. So, selesai cara nak guna, cara nak baca, just nak kamu tengok sikit the integrated rate law untuk first order, second order and so on. Yang ni boleh jadi ln concentration initial tolak ln concentration T equals to KT. Untuk second order, dia akan jadi 1 over concentration AT minus 1 over concentration A naught equals to KT. Nampak tak sekarang formula dia berubah? Okay? Semua orang sama dengan KT. So dalam KT, satu benda je kamu kena ingat. Unit K, masa dia akan kena sama dengan unit masa. So yang ni selesai. Bila kamu boleh get this right, KT dah selesai. Next, yang akan berubah. Perasan tak depan dia? Selalu adalah A naught tolak dengan T. Selalunya adalah not, ln A naught tolak ln AT. Perasan tak kat second order, dia akan jadi 1 over T minus 1 over A naught. Nampak? Okay? Alright? So, semua formula ni duka cita dimaklumkan, kamu kena hafal. Alright? Kamu kena hafal. You need to memorize this. Not only to memorize, guys, you need to be able to memorize and use it. And the last but not least adalah formula half-life. Kalau kamu faham formula integrated rate law, formula half-life ada dalam nota, guna je formula half-life tu. Tak ada masalah. Okay? Formula half-life, nothing much. Just kamu kena tahulah unit-unit dan juga apa maksud concentration T yang ada kat depan mata kamu. Alright? The unit between the K and the time, the K and the time. If you can memorize this and you understand how to use, you'll be very good to go. Alright? Question so far? Alright. Minggu depan kita akan masuk 1.2 dengan 1.3 terus sebab semua adalah explanation. Dan disebabkan kita akan jumpa face to face, therefore you will be explaining to me what they are. So make sure you prepare for that. And any question for today? No? You forever good. Until I see you next week, your attendance for today. Azim, soalan ke? Thank you, Miss. Thank you. Make sure you put teacher. attendance in. Thank you. Azim, you have question or what? Thank you, madam. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. 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 Thank you. Thank you, Miss.